सीमांत नाका पॉइंट रे जलेश्वर नकली लॉटरी कारबार रे गिरफ। जलेश्वर सहर रे नकली लॉटरी कारबार उपरे दृढ़ कार्यानुष्ठान परे एबे लॉटरी व्यवसायी पड़ोशी पश्चिम बंग मुहां होइछंती। सूचना अनुसार जलेश्वर पौरांचल 3 नंबर वार्ड शेख वार्ड रो एसके याकुद्दीन नामक व्यक्ति निजर ब्रांच खोली लॉटरी कारबार चलाई आसुला। जलेश्वर अंचल में पुलिस कार्यानुष्ठान परे से क्रमागत पश्चिम बंग राज्य में लॉटरी कारबार चलाउथला। गतकाली 16 नंबर जातीय राजपथ सीमांत रे पश्चिम बंग को प्रवेश करुवा बेले नाका पॉइंट रे धरा पड़िथिला। ता निकटरू बहु बेआईन लॉटरी टिकेट और बाइक जबत होइथिबा बेले दांतनो पुलिस थाना को नहीं तदंत करुछि। सूचनायोग्य शेखबाड़ निर्जन नदी बंध रिंग रोड रे व्यापक भावे लॉटरी टिकेट बिक्री और जुआ खेल संगठित होता सूचना रही। মানে একটা টিকিট 10 টাকা করে, তাই তো? এটা আছে 20 থেকে 35 35 টাকা, তাই তো? মানে এটা 100 টাকা টিকিট। এটা টিকিট তো এটা 200 টিকিট। এটা আছে 10 সেন্ট, এটাও 200, তাই তো? 400 টিকিট। এটা 20 সেন্ট, তাই তো? মানে একটা টিকিট 20 সেন্ট সমান, তো? এটা কত আছে? এটা আছে 10 টাকা, 8 টাকা। কত? 180, তাই তো? 180 টাকা। তোমার ঠিক আছে তো? 5 সেন্ট নেই, 5 সেন্ট। এটা 50 মানে এটা হচ্ছে 9.5 টাকা, তাই তো? মানে একশো মানে একটা টিকিট 100 টিকিট পাওয়া, একটা টিকিট 100 টিকিট বললে কিন্তু 10টা মানে হচ্ছে 100 ইন্টু 10 1000 টিকিট, তাই তো? 60 টাকা, তাই তো? ভিডিও কল করছি, ট্রাফিক কথা করতে পারবো, ট্রাফিক কমান্ড করতে পারবো, ট্রাফিক কমান্ড করে ট্রাফিক এরপর ইলেকশন করতে ফোনটা চলে আসে। बालेश्वर जिल्लारो ज्योतिरंजन पट्टायत रिपोर्ट सूर्यालोक ओडिशा।